السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام إلى أندونيسيا بلد الإسلام وبلد المحبة. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله معز الصغار الهمم ومذل الكبار العظم ورب الكثير واللمم ورب السماوات والأمم ومحيي الرفات الرمم وكاس العظام اللحم ومنزل الغيث من الغمم وموجد الأشياء من العدم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء نده ولا شيء ضده ولا شيء قبله ولا شيء بعده، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، سبحانه جل في علاه. الحمد لله الذي جعلنا من أمة الإسلام، الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان، الحمد لله الذي رقانا بالإحسان، الحمد لله الذي جعلنا من أهل اليقين. Jamaah sekalian, beliau pertama-tama menyampaikan ucapan salam dan senang datang di Indonesia. Selanjutnya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha segala-galanya, dan senang sekali dapat berjumpa dengan saudara-saudara Islam di Indonesia. Sekali lagi beliau ini saya setelah tadi menyampaikan khotimah yang cukup panjang, saya kenalkan lagi, ini adalah beliau Profesor Dr. Sultan Sulaiman, guru besar di Universitas Islam Minnesota di Amerika Serikat dan asal dari Jordan. Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam. فبنعمة الإسلام زرناكم اليوم من بلاد العرب إلى أندونيسيا الإسلام. Ya, segala puji bagi Allah atas nikmat agama Islam. Dengan agama Islam inilah kami pada siang hari ini dapat berkunjung, bersilaturahmi ke negeri Indonesia, bertemu dengan saudara-saudara se-Islam. فهذه النعمة نعمة الإسلام نعمة عظيمة أنعم الله بها علينا. إن الدين عند الله الإسلام، ثم يترقى العبد من الإسلام إلى الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ثم يترقى بالإحسان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Baik. Dengan nikmat Islam inilah kita bersama-sama dapat merasakan agama yang diterima di sisi Allah, innad dina indallah Islam. Dan dengan Islam ini kemudian meningkat lagi ke tingkatan berikutnya, yaitu iman, di mana iman ini tingkatannya di atas Islam. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang-orang Arab Badui mengaku kami telah Islam, kami telah beriman. Oh, belum. Qul lam tu'minu, katakan kalian itu belum beriman, tapi baru Islam. Dari situlah kemudian kita meningkat kepada iman, dan iman nanti meningkat kepada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu Islam. Anta ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Di mana ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah langsung di hadapanmu, atau setidaknya tingkat di bawahnya adalah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau dipantau langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. الله سبحانه وتعالى يصطفي ويختار. فعندما قلنا أندونيسيا بلد الإسلام لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فوالله لسنا مجاملين. في هذه الزيارة السريعة رأينا في أهل أندونيسيا من الأخلاق العظيمة والصفات العظيمة، وهذه والله هي صفة المسلم. Ya. Islam yang kita peluk ini adalah agama yang mengajarkan keselamatan. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Yang muslim yang baik itu adalah di mana orang lain selamat, aman dari lidah dan tangannya. Dan kami merasakan sambutan masyarakat Islam Indonesia yang luar biasa, dan kami merasa bangga dengan persaudaraan Islam ini. كيف يترقى المسلم إلى الإيمان؟
بكثرة الطاعة والعبادة. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الترقي يأتي من هذه العبادة: إعمار المساجد، الصلاة، قيام الليل، الصوم، الطاعة، العمرة، الحج. هذه العبادات ترقي المسلم من الإسلام إلى الإيمان. Baik. Ada yang kelewatan tadi, Allah yakhluqu yakhtar. Allah memilih dan memilih kita sebagai umat Islam. Selanjutnya di muhadharah berikutnya beliau sampaikan bahwa dengan Islam ini kemudian kita akan meningkat kepada amalan-amalan yang lebih tinggi. Ya, bukan hanya fardu, wa may yataqarrabu ilayya min bin nafli hatta uhibbahu. Ya. Sebelumnya yang paling mendasar, yang paling pokok, amalan pokok itu adalah fardu. Dan dalam hadis qudsi yang beliau kutip tadi, hambaku akan selalu dan terus menerus yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan nafilah, dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku, kata Allah, mencintainya. Ketika aku sudah mencintainya, kata Allah, maka disitulah segala-galanya Allah terlibat dalam aktivitas hambanya. كيف ندرك هذا الأمر؟ بالعلم والمعرفة. فالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فبالعلم بهذه المدارس المباركة والجامعات نتعلم من الأساتذة الكرام، واليوم في حضرة أئمتنا وعلمائنا ومشايخنا ما شاء الله، والبروفيسور والدكتور، هؤلاء أهل العلم. فكيف نحافظ على العلم ونجعل أبناءنا يدرسوا العلم ويحفظ القرآن ويتعلم اللغة العربية؟ اللغة العربية هي لغة القرآن. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kita dalam beragama, dari berislam kemudian meningkat kepada iman? Langkah paling mendasar adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ila jannah. Siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan untuknya menuju surga. Maka majelis ilmu, majelis zikir, di sini ada ulama asatidah, ini terus kita timba ilmunya agar kita memahami betul agama ini dan terus meningkatkan amal dan iman dan amal kita. فهذه العلوم أعلاها علم القرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فكيف نحافظ على هذا العلم، علم القرآن الكريم، ومن خلال اللغة العربية، وأن نتعلم اللغة العربية حتى نتقن بها قراءة القرآن لغة وفهما، وعند ذلك تصبح الأمم أعلى الأمم وتترقى بها. بارك الله فيكم. Ya, dengan ilmu inilah, utamanya adalah ilmu bahasa Arab tadi di sini sebelumnya, ilmu yang paling mendasar untuk kita fahami, untuk kita pelajari, dan selanjutnya adalah memahami dan pelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka ini adalah pijakan awal ketika kita mau mempelajari agama, adalah mempelajari Al-Quran dengan segala cabang ilmunya, dan tentu akan memahami bahasa Arab. Dan di sini ada guru besar Ustadz Tukur fil Lughat Al-Arabiyyah, dan mudah-mudahan kita bisa istifadah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله في هذا المسجد المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لا شك أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهي أعظم لغة. هذه اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون لغة القرآن الكريم. Nah,
Baik. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Azhar, sedikit saya ulang kembali bahwa beliau ini adalah nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Soleh Falih Za'al Al-Midhan. Pertama-tama tadi beliau menyampaikan salam dan kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan dilanjutkan dengan pentingnya kita memahami dan mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah kunci utama dalam memahami Al-Quran, dalam memahami agama kita ini. Maka siapapun kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk mempelajari Al-Quran, diawali dengan juga mempelajari bahasa Al-Quran, yaitu Al-Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. وهذه اللغة الشريفة هي وسيلة من الوسائل المهمة لفهم كتاب الله عز وجل وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Bahasa Arab yang mulia ini adalah kunci untuk memahami Al-Quran dan kunci untuk memahami sunnah Nabi, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa bahasa Arab, maka pemahaman mengenai Al-Quran dan pemahaman mengenai hadis Nabi mungkin tidak akan utuh, tidak akan sempurna. ولا يستطيع المسلم أن يؤدي العبادة أداء صحيحا إلا إذا تعلم هذه اللغة العظيمة حتى يفهم كلام الله عز وجل. Seorang muslim tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan seutuhnya, dengan sepenuhnya tanpa memahami bahasa Arab. Karena kita beribadah, sholat dan seterusnya menggunakan bahasa Arab. Bagaimana sholat kita akan utuh dan sempurna manakala kita tidak paham bahasa yang kita gunakan untuk beribadah, yaitu bahasa Arab. ومن نعم الله عز وجل أن جعل المدارس والجامعات من أجل تعليم هذه اللغة العظيمة، هذه اللغة التي نستطيع أن نفهم بها كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونستطيع أن نستدل على الأحكام الشرعية وأحكام ديننا بهذه اللغة من الكتاب والسنة. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa banyak madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, bahkan universitas yang mengajarkan bahasa Arab. Karena dengan bahasa Arab lah kita akan mampu memahami makna-makna dari kitab Allah, dari Al-Quran, dan juga makna-makna dari hadis Nabawiyah, serta kita dapat memahami hukum-hukum dalam agama kita. ولذلك لو تأملنا سورة عظيمة من سور القرآن الكريم وهي سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى ركنا من أركان الصلاة. Sebagai contoh, kita sholat tentu membaca surat Al-Fatihah, di mana Fatihah ini bagian dari rukun bacaan sholat. Bagaimana kalau kita membaca rukun bacaan sholat ini sementara kita tidak faham? Ini sebagai gambaran, maka kita tertuntut untuk memahami bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. La nabda'u illa بالبسملة، فأي عمل من أعمال المسلم هي تبدأ ببسم الله. بسم الله أبتدئ، بسم الله أصلي، بسم الله أحمد الله سبحانه وتعالى، أقرأ ونحو ذلك. فالبدء يكون دائما ببسم الله، هذا الاسم العظيم. Dalam surat Al-Fatihah yang diawali dengan basmalah, yaitu bismillah, artinya kita memulai segala aktivitas kita dengan ucapan basmalah, artinya diiringi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan segala aktivitas itu kita kerjakan. Ini sebagai contoh, beliau mengambil contoh bagaimana kita tertuntut untuk memahami bahasa Arab dengan contohnya adalah kita tertuntut untuk memahami surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ay tu'allimuna hadhihi as-surah أن الحمد لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، ففي كل أحوالنا نقول الحمد لله رب العالمين. Ayat selanjutnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala bentuk pujian dan sanjungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mana hakikatnya ketika kita mengucapkan hamdalah ini, kita kembalikan segala bentuk pujian, sanjungan itu
milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik diri kita. الرحمن الرحيم صفتان من صفات الله. الرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى تعلمنا هذه الصفة أن نكون رحماء في هذه الأرض. Ar-Rahmanur Rahim ini merupakan dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari kata rahmah, di mana rahmah itu sendiri maknanya adalah kelembutan atau kasih sayang. Dari dua sifat Allah ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berkasih sayang, kita harus ruhamah bainana, kita harus saling menyayangi di antara kita, karena di antara sifat Allah adalah penyayang kepada makhluknya. مالك يوم الدين. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذا اليوم العظيم، وهذا اليوم الذي يحاسب فيه المرء على أعماله في هذه الدنيا. Maliki Yaumiddin, kita baca panjang ini. Maliki Yaumiddin artinya pemilik hari pembalasan. Ad-din di sini artinya al-jaza. Kalau Malik nanti artinya raja. Allah adalah pemilik hari pembalasan, di mana kita semua pada akhirnya akan kembali kepada Allah, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat, serta akan diberi balasan sesuai dengan amal ibadah kita ketika di dunia. إياك نعبد وإياك نستعين. في هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن العبادة هي مقصورة على الله سبحانه وتعالى، لا تجوز العبادة إلا لله. إياك نعبد، وهذه قاعدة من قواعد اللغة العربية، هي تقديم ما حق التأخير في القصر. فإياك نعبد أي أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. Selanjutnya beliau jelaskan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu harus sepenuhnya, seutuhnya kita peruntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab ini aslinya itu bentuk awalnya itu adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, tapi dibalik, takdim mahakuhu takhir, didahulukan apa yang sejatinya itu strukturnya di belakang. Ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita nggak ada. Nah, itu memiliki makna qasr atau hasr, pembatasan. Maka dalam penerjemahan itu muncul kata-kata hanya. Jadi artinya adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين فيها خطاب من العبد إلى الله سبحانه وتعالى، أي أننا مستمرون على هذه العبادة. فجاء الفعل في الفعل المضارع للدلالة على استمرارية العبادة، أي نعبد الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل فيه على استمرارية العبادة منذ أن يبلغ الإنسان إلى أن ينتقل إلى الدار الآخرة. Ya, baik. Di sini digunakan fi'il mudhari', ya, yang memiliki makna keberlangsungan sekarang dan seterusnya. Artinya apa? Ketika seorang hamba, ini adalah khitab, ungkapan kita, ekspresi kita yang Allah ajarkan untuk kita ungkapkan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini artinya hanya kepadamu kami akan terus beribadah sampai ajal tiba, tidak ada akhirnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآية الكريمة بدأت بهذا الفعل اهدنا، وهذا فعل دعاء، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. الهداية هنا هي الهداية التوفيق، لأن هداية الدلالة والرشاد الله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه يهدي للتي هي أقوم. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى الصراط المستقيم. إذن الهداية نوعان، هداية دلالة ورشاد، وهذه الموجودة في القرآن الكريم وعند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الدعاء، وهداية التوفيق، وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. Ayat selanjutnya adalah permohonan kita kepada Allah, ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina artinya permohonan doa, ya Allah beri kami hidayah. Hidayah itu memiliki dua makna. Pertama, hidayah yang maknanya adalah at-taufik, dan ini adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala.
Hidayah yang kedua adalah hidayah wal irsyad, artinya memberikan bimbingan, memberikan petunjuk. Hidayah taufik hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah saja yang punya kuasa. Sementara bimbingan, petunjuk siapapun termasuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah diberi kekhususan oleh Allah memberikan petunjuk dalam arti bimbingan, dalam arti dilal, dalam arti irsyad, bukan taufik. Kalau taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasulullah tidak bisa menjadikan pamannya masuk Islam karena beliau tidak punya kuasa atas hidayah taufik. Karena hidayah taufik hanya milik Allah. Maka inilah yang kita minta selalu kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita. Dalam bahasa kita sudah menjadi taufik hidayah. Ya, artinya taufik itu adalah minallah, ya. Hidayah bisa bermakna kasih bimbingan, arahan dan seterusnya. Diarahkan belum tentu nyampe, kadang juga keblasuk. وهذه الصورة العظيمة لاحظوا نكررها في كل ركعة من الصلاة، في الصلاة الفرض، صلاة النافلة، في أذكار الصباح والمساء. وهذا دليل على أن الإنسان دائما بحاجة إلى الهداية، أن يدعو الله سبحانه وتعالى إلى الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان يحتاج إلى الهداية أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء. فالهداية مهمة، لأن الإنسان إذا مات على غير هداية خسر الدنيا والآخرة. Permohonan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting bagi kita, dan ini kita minta baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Kita selalu dan tidak pernah lepas membaca Al-Fatihah, dan di antara isi surat Al-Fatihah adalah permohonan kita kepada Allah agar memberikan hidayah. Bahkan beliau katakan hidayah yang bermakna taufik ini jauh lebih kita butuhkan ketimbang kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو تأملنا هذه الآيات الكريمة لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أحوال الناس. أحوال الناس ثلاثة أقسام: قسم قبل الوحي واتبع طريق الحق فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. Ayat selanjutnya, setelah kita mohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada tiga kelompok, ya, tiga golongan yang disebutkan dalam ayat ini. Yang kita minta adalah jalannya orang-orang yang Engkau ya Allah telah beri nikmat kepada mereka, yaitu jalannya para anbiya, sholihin, syuhada. Dan itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan orang-orang yang diberi nikmat, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. والقسم الآخر هو القسم الذي رفض دعوة الحق تكبرا واستعلاء، فهؤلاء المغضوب عليهم، هؤلاء المغضوب عليهم لأنهم رفضوا الحق. Kelompok pertama tadi adalah kelompok yang menerima Al-Quran ini, insya Allah kita semua. Kemudian golongan yang kedua adalah yang menolak Al-Quran, yaitu jalannya orang yang Allah murkai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menolak wahyu Al-Quran, menolak ajaran Allah dengan penuh kesombongan dan penolakan. الضالين هم الذين عبدوا الله لكن بالجهل لم يصلوا إلى طريق المستقيم، منعهم ذلك الجهل وقلة العلم. فالناس بالنسبة للوحي ثلاثة أقسام: قسم قبل الوحي اتبع هذا الوحي فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم، وقسم عاند ورفض فهؤلاء المغضوب عليهم، وقسم عبد لكن دون علم فهؤلاء الضالين. Ya. Kelompok ketiga adalah ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Jadi dalam merespon wahyu Allah Subhanahu wa taala, dalam merespon Al-Qur'an, itu adalah golongan pertama yang menerima Al-Qur'an, yang menerima wahyu, yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri kenikmatan, yaitu kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ini khulasah yang beliau sampaikan, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Mereka tahu tapi mereka
menolak, tidak menerima. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, ya, la ilma lahum, sehingga mereka akhirnya mereka tersesat. يعني في هذه الدقائق القصيرة أحببت أن أوضح بعض المعاني سورة الفاتحة، لكن هي هذه السورة العظيمة وسورة القرآن تحتاج إلى تأمل، لكن المسلم دائما عندما يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى يتأمل في هذه الآيات الكريمة حتى يقع الإيمان في القلب. Ya, di kesempatan yang singkat ini saya sebenarnya ingin menyampaikan, menjelaskan, menguraikan surat Al-Fatihah, tapi ini sebagai gambaran global. Dan betapa pentingnya kita yang selalu membaca surat Al-Fatihah memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, terutama adalah surat Al-Fatihah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى طريق الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita ke jalan kebenaran.